鑽石山站落車，鑽石山轉車。Should change to the next train at Flemington.
喂，第三次啦，又係新聞喎。我必然啦，有嘅。又係新聞喎。要記得你都起身刷牙洗面，跟住食早餐出門口，日日都咁啫，好方便。你同呢個嘢。下一站九龍灣，左班。Next station, Cowley Bay. 下一站彩虹，下一站彩虹。Next station 彩虹。请勿靠近车门，请不要靠近车门。Please stand back from the train door.
请勿靠近车門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 下車過夜話嘅。下一站黃大仙，長井白油線。Next station 黃大仙。又係新馬坡。有黃大仙啊！請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 有啦。下一站樂富，長井樂富。Next station 樂富。第二次啦。考試我以前成日會同埋咧，你點解直接做5次添啊？定唔定啊？我記得疫情跟住我5歲嘅時候咧，係做6次。係入咗嚟請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 離開啦，準備完飯金，攞啦。
doors. 下一站石硤尾。本班列車以國內線站往來各城站，主要喺何文田站轉乘下嘅班次。本班列車的總站是和平站，前往何文田站在何文田站This train stop service should change to the next請勿靠近車門，前款或後門都冇。Please stand back from the train doors. 係第二次啦，第二次啦。刪咗架離開咗喐住電視石硤尾嗰次你識我啊？又第二次喎。但係佢係點咧？好似我哋生活咁啊！你又係你想食嘢翻工翻學，食嘢翻工翻學。下一站太子，乘客可以轉乘荃灣線往荃灣聯合廣場。下一站太子，乘客應在Next station is Interchange Station for the Chuen Wan Line towards Chuen Wan. 請勿靠近車門，前款或後門都冇。Please stand back from the train doors. 對面有多大嘅？對面有多大嘅？有新聞啦，係啊，又冇咗啦，又冇咗啦。下一站旺角，乘客可以轉乘荃灣線往中環源頭角站。下一站旺角，乘客應在乘荃灣線前往中環源頭角站。
靠近车門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 有急手，急細小心嘅，準備啊！又冇咗啦，第二次啦，第二次啦。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 定喺第一下，去翻呢度。喂，好啱喎！下一站黃龍橋，乘客可以轉乘屯馬線。下一站德蘭田，乘客可以換乘屯馬線。Next station, Horizon. Interchange station to Mall. 本班列車以何文田為尾站，往黃埔嘅乘客請喺何文田站轉乘下一班車。本班列車的終點站是何文田，前往黃埔的乘客請在何文田站換乘下一班車。This train is stop service at Wellington. Passengers for Long Hollow should change to the next stop at Wellington. 不会停的乘客，请等候下一班车。This train will not carry passengers. Please wait for the next train.
列車不會載客，請等候下一班車。本班列車不會接載乘客，請等候下一班車。This train will not carry passengers. Please wait for the next train.